Nepal was historically governed by a series of royal dynasties until the early 1990s, when several political parties launched a popular pro-democracy movement. Following a turbulent period of street protests, in March 1995, the newly named Communist Party of Nepal began to draw up plans to launch an armed struggle against the state. Over the course of the following decade, what was initially regarded as a minor problem of law and order in rural Nepal developed into an entrenched and brutal armed conflict that affected the entire country. During this civil war, more than 16,000 people were killed, more than 1,400 people were disappeared, thousands of people were victims of rape. If we see the part of justice to those entire victims, it is hard to see the single individual that they were satisfied from the existence of the state mechanism. यस्तो हुन्छ हाम्रो परिवार होस् समाज होस् जुनसुकै कुरा पनि पीडा भने फरक किसिमको हुन्छ आफ्नो छोराछोरीको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो छोराछोरी हुने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ मलाई लान्थ्यो मेरो परिवारमा केही हुँदैन थियो अरूलाई तर मलाई बाँकी राख्दैन थियो सेनाले लाँदै मार्थ्यो होला सायद ब्यारिकमा लगेर मार्थ्यो होला मेरो कालमा मेरो छोरी मरी Victims don't even have direct access to the court. Court don't really instigate any investigation. So in number of other cases that we have been working on, there is the barrier because police don't investigate any of these cases and prosecutors don't prosecute any of these cases. ढान डाउन लाग्छ त्यतले भन्ने त थाहा थियो अब गाउँघरमा संकटकाल भन्ने के हो अब मार्न आउँछ भन्ने हामीलाई डर तलास केही पनि थिएन सर त्यतिखेर हामीलाई केही पनि अब ठाउँ नहुने अब तर मार्न लागेको त देखिन जुन अब मोर्या मान्छेले पनि देखिन भाग्नु भएन त्यहाँ केटाहरू धेरै 500-600 केटा लयन लाग्यो लयन लाग्दाखेरिमा त्यो हाम्रो छोरोले लैनैबाट अनि त्यो आर्मीको ठुलो क्याप्टेन त्यसैले अनि झिकेर त्यसले मार्दै पछार्दै हाम्रो छोराले बेपत्ता बनाइदियो Violations and abuses by both government security forces and by the Maoist party were widespread throughout the conflict. Unlawful killings occurred throughout the conflict in multiple contexts, in enforced disappearances attributed to the security forces and during ambushes, such as in the Madi bus bombing. त्यसपछि माडी माविका विद्यार्थी यहाँबाट रेड क्रसका सहकर्मी साथीहरु सबै आउनु भयो सबैजनाको पहलमा यहाँबाट नजिकको हेल्प पोस्टमा लाने काम भयो उपचारकै क्रममा 4 जना व्यक्तिहरु मृत्यु भइसक्यो बम विस्फोटन भएको ठाउँबाट ती विस्फोट गराउने मान्छेहरु त्यहीबाट जंगलतिर प्रवेश गरिसकेको अवस्था कुरोकानी हामीले बुझ्न पायौं 8-9 दिन पनि होस आयो कुन अवस्था थिए कस्तो थिए भन्ने कुरो अब मलाई त्यति थाहा भएन पछि त्यही थाहा भयो अब जतासुकै यता उता दुखेको पनि पहिला थाहा भएन होस भएन पछि यता फर्का जानी उता फर्काउँदा दुख्थ्यो त्यहाँ बम विस्फोटन गर केही फरक पर्दैन भनेर निर्देशन दियो भरतपुरमा बसेर त्यो मान्छे अहिले हामीसँग कुम ठोक्काउँदै हामीलाई घच्चाउँदै हिँड्दा पनि कसैले उसलाई कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन
Perpetrators are protected. There is complete impunity for those who are involved in human rights violations in the country. That's why we were forced to sought justice at international level. कहिलेकाहीँ सपनामा त्यो ठ्याक्कै त्यो देखिने र चाहिँ त्यसले त्रास हुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ सुतिरहेको बेलामा चाहिँ जराकजुरुक उठ्ने, त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। कति वर्ष सजाय गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरो पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेका थियौँ। त्यसै गरेर चाहिँ नि जबरजस्ती कब्जामा लिएर हत्या गर्ने कार्यहरूमा पनि यो पनि गम्भीर र निन्दनीय कार्य हो। यसलाई चाहिँ नि नेपालको कानुनलाई पनि हेरेर अहिले चलन चल्तीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। This issue should be settled. You just compromise on the values of human rights, human rights violations, then again, so another person will be victimized. That's why we have to end this culture of compromising over the human rights values. Now we are in the process of setting up various transitional justice mechanisms. So these mechanisms would be helpful or would help us to address these legacies of past human rights violations. So I'm sure these cases will be opened again in future if we are not able to deal now.